శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याणां निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం
ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியை நின்று நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையின் கண்டு அனுபவிக்க பக்தியோடு அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் திருமண நாள் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் வாழ்த்துக்களை சொல்லி భజామి శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదే పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం. భగవతో బలేనాం భగవతో వీర్యేనాం భగవతస్తేజసాం భగవతః కర్మణాం భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంధ్యాత్వాం భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం ప్రాణానాగమ్యాం. ఓం భూః భూర్భువస్సువరోం శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పదేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమావాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తశుచమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోద్గృహ్ణన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాకం శురకం శర్మ ఇదమాప శివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేథ్యా మేథ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం ఏతేషు తం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞికాః పాశా వితతాః పురుత్రాం తేభ్యో న ఇంద్రస్య వితోత విష్ణుర్ విశ్వే దేవా అముంచంతు మరుతస్వస్త్యాం. ఓం వరుణమావాహగామి ప్రచేతసమావాహగామి రక్తాంబరమావాహగామి యాదస్పతిమావాహగామి ధారాయాం వాగమావాహగామి కూర్చే సరస్వతిమావాహగామి పుష్పే ఫుల్లమావాహగామి అక్షదే కాశ్యపమావాహగామి తండులే రవిమావాహగామి. ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. వరుణాగ్రమః పుష్పేన ఆసనం ప్రకల్పగామి. వరుణాగ్రమః పాత్యం సమర్పగామి అర్ఘ్యం సమర్పగామి ఆచమనీయం సమర్పగామి పుణ్యపుష్పై పూజగామి. వరుణాగ్రమః గురోపహారం నివేదగామి పానీయం సమర్పగామి తాంబూలం సమర్పగామి. వరుణాగ్రమః సర్వోపచారాన్ సమర్పగామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవతు. ఓమాగ్నేయోగస్మాత్ త్యజామహే త్వా విశ్వే సదా త్వం మహితో న శంభో
వైరాదంతే సుహతన్నిధత్తాం ప్రేషామధీశో విబుధానామనాభిః యామే హస్తాన్ ధనితాన్ దధాతు పద్మాకారమండలే ఓం విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాగినమావాహగామి తత్పత్నీం సూత్రవతీయమావాహగామి వామే జిగామావాహగామి సూత్రవతీ జిగాసమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేణ ఆసనం ప్రకల్పగామి విశ్వక్సేనాయ నమః పాత్యం సమర్పగామి అర్ఘ్యం సమర్పగామి ఆచమనీయం సమర్పగామి పుణ్యపుష్పే పూజగామి విశ్వక్సేనాయ నమః గురోపహారం నివేదగామి పానీయం సమర్పగామి తాంబూలం సమర్పగామి విశ్వక్సేనాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పగామి సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవతు భవద్భిర్నుక్నాథః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచకిష్కే వాచ్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వాం స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు ప్రజాపతి ప్రియతాం భగవాన్ ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమోఢమస్య పాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్యః సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంతి సూరగః దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవోజాక్రవాకం సస్తమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదం ప్రవినోదాత్రవనసస్తురస్య త్రవినోదాసనరస్య ప్రియం సుదం త్రవినోదా వీరవతీమిషన్నో త్రవినోదారాసతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణేభిः శృణుగామదేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభర్గజత్రాः స్థిరైరంగైస్తుష్టుభాగం సస్తనోభిర్విగశేమ దేవహిరంగరాయుః శతమిన్న శరదో అంతిదేవాగత్రానశ్చక్రాచరిసం తనూనాం పుత్రాసో గత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీర్షుదా గుర్గంతో అతిథిర్ద్యోరతిథిరంతరిక్షమతిథిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అతిథిః పంచజనా అతిథిర్జాతమతిథిర్జనిత్వం యత్పుణ్యన్నక్షత్రం తత్పట్కురు వీతోపవియుషం యదా వై సూర్య ఉదయతీం అథ నక్షత్రం నగతీం యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ కుర్వీత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూర్భువస్వరం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః శుతంజీవేమ శరదస్సవీరాః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్ఠామగోభవస్థాన ఊతే దధాతనాం మహేరణాగచక్షుషే యోవశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతేహనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగ శిక్షగా గజన్మథాం ఆపోదనగధాతనః ద్విశ్రగస్వాంతరిక్షే గతస్వ పృథివ్యాం సంభవ బ్రహ్మవచ్చ సమసి బ్రహ్మవచ్చ సాగత్వాం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ విచర్షణిః యః పోతా సపునాతమాం పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనవోధిగాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతోకం వృణో యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉవాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే యః పావమానీరుధ్యేతి ఋషభిः సంభృతకం రసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరకం సర్పిర్మధోదకం పావమానీ స్వస్తిగనీః సుదుఃఖాహి కృతశ్చుతః ఋషభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతకం హితం येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानी
ब्रह्माण्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुद्धोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीचिका यमो राजा प्रमणाभिपुनातु मां जातवेदा मूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाद भेषजं शन्नो अस्तु त्रिपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप औषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्धागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगानां श्येनो गृध्रानागुस्पथिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्काचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। புண்ணியாவச்சனம் முடிந்து மேலே பாரிகைகளுக்கு தோற்றம் செய்து அர்ச்சக சுவாமி திருமணத்திற்கு வேண்டிய அனைத்து பூர்வாங்க கிரியைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்பொழுது மேலே எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை சற்றே நாம் சேவிப்போம். பக்தி சேனல் பக்தர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி பக்தர்கள் வாழ்வாங்கு வாழ்வெய்தி ஞானம் புகழ வாழ்ச்சியை பெற தாழ்பரப்பி மண்தாவிய ஈசனாம் திருவேங்கடமுடையானின் திருவடியில் பிரார்த்தித்து வரவேற்கிறது.
वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनाकुं शुचिकुम्भिनोम्यत्वरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगन्तु जन्मानः श्रुतयः पावकाः। ओम शन्नो नधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंबुरक्रे मृतगे मृतागां। ओम शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि। शेषाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देवकितिधर नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुनः स्वस्तगे वायुभव प्रभामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति बन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गमेमहीं स्वस्ति गनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्हो मुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शोभाम्। எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை சற்று தசாவதாரங்கள் மூலமாக சேவிப்போம். ஏன் தசாவதாரங்கள் எடுத்தார், அதன் மூலம் இந்த பக்தர்கள் பெற்ற நன்மை என்ன என்பதை சற்று சுவாமி தேசிகன் தசாவதார ஸ்லோகத்தில் தேவோன சுபமாதனோது தசதா எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீ அரங்கநாதன் 10 வகைகளான வேஷத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். இவரை கண்டு பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியை பெற்று ரசிகர்களான பக்தனுக்கு சகலவித மங்களங்களையும் அளித்திட வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். ஸ்லோகத்தை அருளி செய்துள்ளார் என் சுவாமி தேசிகன். பகவான் நாமங்களை சொன்னாலே தசாவதாரங்களையும் தியானம் செய்வதாக ஆகக்கூடிய பெருமைமிக்க ஒரு திருநாமம் இருக்கின்றது. அதை பெரியோர்கள் அனுதினம் அனுசந்தித்து மிக பெரிய பலன்களையும் பெற்றுள்ளனர் என்பது வரலாறு, சரித்திரம். வேதான் உத்தரதே ஜகத் நிவகதே பூகோலம் உத்பிப்ரதே.
दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यं मादन्वते म्लेच्छान् मोक्षयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः என்கிறது அந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட இந்த ஸ்லோகம். இஸ்லோகத்தாலே மத்ஸ்யாவதாரம், கூர்மாவதாரம், வராகாவதாரம், நரசிம்மாவதாரம், வாமனாவதாரம், பரசுராமாவதாரம், ஸ்ரீராமாவதாரம், பலராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம், கல்கி அவதாரம் என்று 10 அவதாரங்களையும் சொல்லுகிறது இந்த கோவிந்த சப்தம். கோவிந்த சப்தம் அதாவது கோவிந்தனே, இந்த மலை அப்பனே 10 தசாவதாரங்களையும் எடுத்து பக்தர்களை ரட்சித்தான் என்று அருளி செய்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தாலே. முதலாவதாக மத்ஸ்யாவதாரம். பிரம்மதேவன் தன்னைத்தானே புகழ்ந்து கொண்டு தனது 4 முகங்களாலும் 4 வேதங்களை சொல்வதாகவும் தமக்கு சமமானவர் எவரும் இல்லை என்று சற்றே கர்வம் கொண்டார். காலம் சென்றது. ஒரு சமயம் சங்கன் என்ற ஒரு அசுரன் சமயம் பார்த்து 4 வேதங்களின் சாரங்களையும் தன் சக்தியால் பிரமனிடம் இருந்து பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு சமுத்திரத்திற்குள் ஒளிந்து கொண்டான். பிரமனால் சிருஷ்டிகளை செய்ய இயலாமல் போனது. பிரமன் தன் தவற்றை உணர்ந்து பகவான் சேவ்பதியை பிரார்த்திக்க பகவான் மத்ஸ்யாவதாரம் செய்து சமுத்திரத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சங்கரை வதம் செய்து வேதங்களை மீட்டு சதுர்முகனுக்கு கொடுத்தார். மத்ஸ்யாவதாரம் அடுத்தது கோவிந்தன் என்ற பதத்தினால் சொல்லப்படுகிறது. காவக விந்தயதி இதி கோவிந்தக. காவக என்றால் சப்தமயமான வேதங்களை சொல்லுகின்றது. விந்தயதி இதி பிரம்மாவை அடையும்படி செய்கின்றான் கோவிந்தன். அதாவது வேதத்தை மீட்டு பிரம்மனிடமே மீண்டும் திருப்பி அடையச் செய்தது என்பது பொருள். மத்ஸ்யாவதாரம் செய்து ரட்சித்தான் கோவிந்தன். அடுத்தது கூர்மாவதாரம். க்ஷீர சமுத்திரத்தை கடைந்த சமயத்தில் மந்திர பர்வதம் கடலுக்குள் போய்கொண்டே இருந்தது. அப்போது பகவான் கருணையோடு ஆமையாக அவதரித்து மந்திரமலையின் அடியில் சென்று மலையை தாங்கி கொடுத்தான். இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து அயர்ந்து அர்ச்சக சுவாமி. கூர்மாவதாரம் செய்து ரட்சித்தான் பகவான் இந்த சமயத்தில். இப்பொழுது இந்த கங்கணத்தை சாத்திக் கொள்ளும் இந்த பூமி பிராட்டியையே அப்பொழுது கூர்மாவதாரம் எடுத்து எம்பெருமான் சமுத்திரத்தின் நடுவில் இருந்து காப்பாற்றினார். பாசி தூர்த்து கிடந்த பார்மகளுக்கு பண்டொரு நாள் மாசுடம்பில் நீர் வாரா மானமில்லா பன்றியாக என்று சுவாமி ஆண்டாள் நாச்சியார் சாதித்தருளியது போல கோபிஹி விந்ததி இதி கோவிந்தக. கோபிஹி கூர்ம ரூபம், விந்ததி இதி தேவாசுரர்களுடைய பிரார்த்தனா ரூபமாக சர்வ ரட்சகனான கோவிந்தன் கூர்மாவதாரத்தை எடுத்து ரட்சித்தான் பிராட்டியை. அடுத்தது இந்த வராகாவதாரம். ஒரு சமயம் ஹிரண்யாட்சகன் என்ற மகாசுரன் பகவான் தொடக்கமாக எல்லா தேவர்களிடத்திலும் விரோதம் கொண்டிருந்தான். அசுரன் தன் தவ வலிமையாலே பூமி பிராட்டிய சமுத்திரத்திற்குள் அழுத்தி வைத்து இருப்பிடம் தெரியாது வைத்து விட்டான். பூமி தாயாரின் மீது பாசி தூர்த்து கடந்தது. பார்மகளுக்கு என்னும்படியாக சமுத்திரத்தின் அடியில் அமிழ்த்தப்பட்டு இருந்தாள். தாயாரை காப்பாற்றி மீட்க பகவான் கோவிந்தன் வெளுத்த வராக அவதாரத்தை எடுத்து சமுத்திரத்தை இவருடைய கணுக்கால் அளவுதான் இருந்துதாம். மங்களம் தத்வராகாய லீலையோ தரதே மகிம் குர மத்தியதோ இத்சமேருஹு கணகணாயதே. மங்களம் தத்வராகாய லீலையோ தரதே மகிம் குர மத்தியகதோ எஸ்ஸமேருஹு கணகணாயதே என்கிறது. மகா பெரிய உருவெடுத்து இவன் தண்டைகளில் உள்ள கற்கள் மகா மேருவே உள்ளனவோ என்று எண்ணும்படியாக இருந்தது உருவெடுத்து இருந்தான். மேலே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு ஹோமகுண்டத்தை இப்பொழுது महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विशते सोमराजन् उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानयजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्करेत हि सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकुं शमीगर्भाच्चनगन्व्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् अग्न आगाहि वेतगे गुणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्य परिहषीम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविध प्रसुवाम् तत्सविदुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहिं धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमुदस्सुरुचो वेन आवहाम् स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं
ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविधप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कदो आदित्यौ यञ्जनमसीम् ऊर्णामदसन्त्वास्तुनामीं स्वादस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतमदेच्छैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमदसौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि स्तुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यासि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्तकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगच्छागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्रमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रीं प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वपामि मित्रागे जुष्टनिर्वपामि वरुणागे जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रव्यधिश्रयामि चरं द्रव्यधिश्रयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितुकं रक्षोऽन्तरितारातगः प्रत्युष्टुकं रक्ष प्रत्युष्टारातगः चित्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः दर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविध प्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववत्तस्वचेद्धवद्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ओं भूर्भवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्ये
అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని వస్పశేం ఇంద్రస్య గుచ్ఛే సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సుదా పుష్కంతి సూరగః దివేవ చక్షురాదదక్క స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాక్రమాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదక్క స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు
श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहतव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पिर्दधि क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मदृक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृत भद्राश्व केतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठादिलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्याम् अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्याम् दिव्यमंगल विग्रहस्याम् सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचायुधरस्याम् कोटि सूर्य प्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुंठनायकस्याम् श्रीमद् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादार विंदस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम्
दिव्यमाल्योऽपि शोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदात्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदात्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसीं प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु எம்பெருமான் அதாவது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சாற்ற இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை எம்பெருமான் திருமுன்பு திருவடியில் சாட்டி அதற்கு வேண்டிய உபச்சாரங்கள் அடைந்த இருக்கின்றது. மேலே திருமங்கல்ய தாரணத்திற்கு சோடச உபச்சாரங்கள் நடந்தேறிய பிறகு அதை தாயாருக்கு பிராட்டிமார்களுக்கு சாட்சியிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது எம்பெருமானின் தசாவதாரங்களை சற்றே அனுபவிப்போம். இப்பொழுது மெரிய உருவ எடுத்த இந்த மங்களம் தத்வராகாய வராக அவதாரத்தை எப்படி போற்றியுள்ளது என்றால், மங்களம் தத்வராகாய லீலையோதரத்தை மகீம் குர மத்தியகதோ யஸ்மேருஹு கணகணாயத்தே என்கிறது. மகா பெரிய உருவெடுத்து இவன் தண்டைகளில் உள்ள கற்கள் எத்தனை பெரிது என்றால் மகா மேருவே உள்ளனவோ என்னும்படியாக உருவை எடுத்து தண்டையே எத்தனை பெரிய தண்டை இருந்தால் அதில் உள்ளே உள்ள கற்கள் மேரு கற்களாக இருக்கும்படியாக எண்ண தோன்றும். அப்படிப்பட்ட உருவு அந்த சமுத்திரமே இவன் கணுக்கால் அளவுக்கே ஆயிற்றம். அப்படி அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஹிரண்யாட்சனை கொன்று பூமியை முன்போல் இருப்பிடத்தில் இருக்கச் செய்த வராக அவதாரமும் பெருமாளும் கோவிந்தனே. இப்போது திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் கோவிந்தன் நிற்கும் இடமும் வராக க்ஷேத்திரமே. காம் விந்ததி இதி விந்தயதி இதி கோவிந்த விந்தய அதாவது காப்பாற்றும்படியாக ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் பக்தர்களை காப்பாற்ற வேண்டும்படியாக இந்த அவதாரங்கள் எடுத்தது என்று கா விந்தயதி இதி கோவிந்தக என்று ஒவ்வொரு அவதாரத்தின் இடையிலும் இது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது நரசிம்ம அவதாரம். கோவிந்தன் என்பதற்கு ஜ்வாலா நரசிம்மன் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு. கோஷு விந்தயதி இதி கோவிந்தக. கோஷு என்றால் ஜுவாலை. ஹிரண்யகசிபுவனுடைய 3 கோடி சைன்யங்களை விட்டில் பூச்சிகள் விளக்கில் தாமாகவே வந்து விழுவது போல விழுந்து அழியும்படியாக செய்த ஜுவால நரசிம்மன் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும். பிரகலாத ஆழ்வான் எங்கும் முழன் கண்ணன் எனும் வார்த்தையை ஒரு பக்தனின் வார்த்தையை சத்தியமாக கொண்டு அவன் உள்ளத்தை நன்றாக உணர்ந்த நரசிம்மன் ஹிரண்யகசிபு காட்டின கம்பத்திலிருந்து நிருசிம்மனாக அவதரித்து ஹிரண்யகசிபுவை சம்ஹரித்து கர்ஜித்துக் கொண்டே அவனது சைன்யங்களையும் யுத்தத்திற்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தபோது நிருசிம்மன் தன் திருமேனியிலிருந்து அக்னி ஜுவாலையை உண்டு பண்ணி அசுர கூட்டங்களை தன் ஜுவாலையாலே எரித்து சாம்பலாக்கினான். ஆக கோவிந்தனே ஜுவாலா நரசிம்மன் என்று தோன்றுகிறது. அடுத்தது வாமன அவதாரம். இப்பொழுது
எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே அந்த திருமாங்கல்யத்தை எழுந்தருளப் பண்ணி அதற்கு வேண்டிய அட்சதை சந்தனங்கள் அனைத்தும் சாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்கள் இந்த தசாவதாரங்களையும் சேவித்துக் கொண்டு பிராட்டிக்கு சாற்ற இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தையும் நன்றாக சேவித்து மன அபிஷ்டங்களை நன்றாக பிரார்த்தித்து மனதார பிரார்த்தித்து குறைகளை தீர்த்து விடும்படி நன்றாக பிரார்த்தித்தால் நிச்சயமாக எம்பெருமான் நரசிம்மனாக ராமனாக கிருஷ்ணனாக அவதரித்த இவன் கட்டாயமாக எம்பெருமான் பக்தர்களுக்காக இன்று திருமண நாளும் பிறந்த நாளும் கொண்டாடும் பக்தர்களுக்காக இறங்கி அனுகிரகிப்பான். இது நிச்சயம் சத்தியம். அடுத்தது வாமன அவதாரம். கோவிந்தன் என்றால் வாமன அவதாரம் செய்த பகவான் என்று அர்த்தம். பிரகலாதனின் பேரன் பலி சக்கரவர்த்தி அவனுடைய சரித்திரத்திலிருந்து நன்றாக தெரியலாம். பிரகலாதனின் பேரன் பலி சக்கரவர்த்தி என்று சொன்னோம் அல்லவா? மிக்க தர்மிஷ்டன் அவன். தப்போபலத்தினால் இந்திரனது ராஜ்யத்தை அபகரித்து உலகம் முழுவதையும் ஆண்டு கொண்டிருந்தான். சரண் அடைந்த இந்திரனை ரட்சிப்பதற்காக பகவான் குள்ள பிரம்மச்சாரியாக அவதரித்தான். மகாபலி செய்த யாகத்தில் அவனிடத்தே வந்து 3 அடி மண் பூமியை யாச்சித்து காம் இந்தயதி இதி கோவிந்தக என்ற சப்தத்தில் வாமன பெருமாளாக அவதரிக்கின்றான். வளர்ந்த பிறகு திருவிக்கிரமனாக உலகளந்த பெருமாளாக உலகனைத்தும் ஈரடியால் அடர்ந்து 3வது அடிக்கு மகாபலியின் தலையில் தன் திருவடியை வைத்து பாதாளத்தில் இருக்கும்படியாக செய்த திருவிக்கிரம அவதாரம். ஏனென்றால் அவனுடைய பக்தன் பிரகலாதர் ஆழ்வான் அல்லவா? அவனது பேரனை அழிக்காது காப்பாற்றினான். அதுவன்றோ அவனுடைய கல்யாண குணங்கள். ஹிரண்யாட்சனை அழித்தான், ஹிரண்ய கசுபை அழித்தான். ஆனால் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அழிக்கவில்லை. ஏனென்றால் பக்தனான பிரகலாதனின் பேரன் அல்லவா? அதுதான் அவனுடைய கல்யாண குணத்தின் ஏற்றம் இங்கே தெரியப்படுத்துகிறது. காஹா சரணாரவிந்த சம்பந்தம் பெற்றது இந்த பூவுலகுக்கு. அடுத்தது மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு. மகாபலி சக்கரவர்த்தி சிரசிலே அந்த திருவடியை வைப்பது என்றால் எத்தனை பேரு கிட்டிருக்க வேண்டும்? அந்த பேரு அவனுடைய பக்தரான பிரகலாத ஆழ்வானுக்கே கிடைக்கவில்லை. மடியே இருத்தி கொண்டான். இவனுக்கோ இவன் சிரசில் தலையில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி தலையில் அவனுடைய திருவடியை சாற்ற வேண்டி வந்தது. எத்தனை ஏற்றம், எத்தனை ஏற்றம்! திருவிக்கிரமன் என்று அர்த்தம் திருவடி பதித்ததாலே. பரசுராம் அவதாரம். அக்ஷத்ராமிக சந்ததக்ஷயை மாம் திருஷப்த கிருத்வக்ஷிதம் என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். தசாவதார ஸ்லோகத்தில் பரசுராம் அவதாரத்தின் ஏற்றத்தை சொல்லுகையில் பரசுராமன் தந்தைக்கு ஒரு அரசனால் ஏற்பட்ட அவத்தியத்தை நிவர்த்திக்க பரசுராம அவதாரமாக எடுத்தான் என்று இவ்விடத்தில் சாற்றப்படுகிறது. இப்பொழுது திருமாங்கல்யத்தை நன்றாக அர்ச்சக சுவாமி பக்தர்களின் பொருட்டு எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்து இப்பொழுது பக்தர்களுக்காக காட்சி காமித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நன்றாக பிரார்த்தித்து சேவிக்க வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரகோ வேத அன்வதுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனா கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரயோ வேத அன்வதுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனா கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. Thank you.
వెలసి నీవు కమలాక్షుడవు ఒలటికి నీకు కోడి పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ప్రసుభాం ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతా నాకుంసోస్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయకం రాజా వరుణో నమన్యతా యథే జగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయకం రాజా వరుణో నమన్యతా యథే జగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం మయగ్గ స్వాహా చిత్తంచ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదంచ స్వాహా ఆకోదిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతంచ స్వాహా విజ్ఞానంచ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరంచ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సువస్వాహ ఓం భోర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతాం సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాద వైష్ణవాహుతేర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభాం ఓం అతో దేవా అవంతునో యతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విశ్వాహా ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విజక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయః దివి వజక్షురాదిదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాకం సుస్సమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భోర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్కున్యార్థం ఉపరిష్టానంతహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిచం యత్వాన్యో నమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్గస్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగేన్నపదగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసురనిష్టేభ్య స్వాహా
भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमगिदेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगोनीरापृणस्वाम् कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः गदासमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यै जहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषुदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रगाकुशम् आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणाकचक्षुषे योवश्रतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगाकजन्वथाम् आपो जनगधाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धिदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुतें प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारागणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु।
மாங்கல்ய தாரணத்துக்கு பின்பு மணமக்கள் தேங்காயை உருட்டி விளையாடுவார்கள் அல்ல. இப்பொழுது 2 அர்ச்சக சுவாமிகள் இதை அந்த எம்பெருமான் பிராட்டிமார்கள் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து இந்த கிரியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மங்களமான ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்பொழுது எம்பெருமானின் பரசுராம அவதாரத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சுவாமி தேசிகன் சாதித்த ஸ்லோகத்தையும் ஏற்றத்தை சொல்லுகையில், பரசுராமனின் தந்தைக்கு ஒரு அரசனால் ஏற்பட்ட துக்கத்தை அகற்ற மகா ஆவேசத்தோட கோடையை ஆயுதமாக கொண்டு 21 தடவை பூமண்டலத்தில் அரசவம்சத்தினரை கதறச் செய்தார் இந்த பரசுராமர். இக்கருத்தையே நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி 6ஆம் பத்தில் நின்றிலங்கு முடியினாய் 21 கால அரசுகளை கட்ட வென்றினீர் மழுவா வியன் ஞானம் முன்படைத்தாய் என்கிறார். கவிஹி பூமியின் கண் அதாகில் பூவுலகில் உள்ள அரசர்களை விந்தயதி இதி கொடுங்கோல் அரசர்களை அடித்த பரசுராமர் என்ற பொருள் கொள்ள வேண்டும். ராமாவதாரம் சற்று பெரிது. ராமாவதாரத்தை காணாதவர்கள் நம் கோவிந்தனை சீதாராமனை கண்டு வணங்கி பற்றலாம். ராவணனுடைய வதம் குறித்து தேவர்கள் பிரம்மனிடத்தை பிரார்த்திக்க பிரம்மனும் இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு மாலை மாற்றுதல் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மேலே தரம்லாரு என்கிற அற்றதை பரிமாற்றம் நடக்க இருக்கின்றது. பிரம்மனிடத்தை பிரார்த்திக்க பிரம்மனும் ராவணாவதம் மனுஷர்களால் தான் நடக்க வேணும் என்று பிரம்மா சொல்ல தேவர்களும் பகவான் விஷ்ணுவிடம் பிரார்த்திக்கினர். சித்த கந்தர்வ யக்ஷச ததஹ என்று துவாம் சரணம் கதாக என்று பிரார்த்தித்தனர். யக்ஷ கந்தர்வர் கிண்ணர்கள் பகவானிடத்தை சரணாகதி செய்தனர். இவர்கள் சொன்ன சரணாகதி சப்தத்தை காம் இந்தயதி இதி என்று கொண்டு தேவர்களின் பிரார்த்தனை படியே காம் பகவான் பூமியை மானிடராக அவதரித்து அடைந்தவராகவும் ராமனாக அவதரித்ததாகவும் காஹா என்கிறது எல்லாவித அஸ்திர சஸ்திரங்களை வேதாந்தங்களை வித்தியைகளை கற்று தேறியவனாகவும் இந்த பூவுலகில் தான் கற்று ஒரு ஆச்சாரியனை ஏற்றுக்கொண்டு கற்றதாகவும் காம் என்று விஸ்வாமித்ர ரிஷியுடனே சித்தாசிரமத்தை அடைந்தவராகவும் சீதாராமனாக அயோத்தியை அடைந்து அங்கு தந்தை தசரனது இஷ்டப்படி ராஜ்ய பரிபாலனத்தை அங்கீகரித்து மேரே கைகேயி நியமனத்தின் பேரில் வனவாசம் அடைந்தவராகவும் சித்திரகூட பர்வதத்தில் பூபாரத்தை பரதனை அடையும்படி செய்வித்தவராகவும் காக்காசுரனை சீதா பிராட்டின் சிபாரிசனால் ரட்சித்து அருள் செய்தவராகவும் கிஷ்கிந்தா நகரத்தின் அருகில் காட்டு பிரதேசத்தில் வசித்தவராகவும் மகாராஜா சுக்ரீவனுடன் தோழமை கொண்டவராகவும் திருவடி அனுமாரோடு ஒன்றியவராயும் கபி குல அரசர்களோடு சேர்ந்து சமுத்திர ஜலத்தில் அணையை கட்டும்படி செய்தவராகவும் லங்கை நகரத்தின் மலை பூமியை அடைந்தவராகும் விபீஷண சரணாகதியை ஏற்று தான் சங்கல்பித்தவாறே ராவணவதம் செய்து லங்கா பூமியை விபீஷண ஆழ்வார் அடையும்படி செய்தவராகவும் பிறகு சீதா சமேதனாக திரு அயோத்தியை அடைந்து புகழ பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டவராகும். இப்பொழுது இதோ பட்டாபிஷேகம் நடந்து சேர்த்தியிலே ஸ்ரீனிவாசன் பிராட்டிமார்களோடு அக்ஷதை தரம்லாரு என்ற அக்ஷதை பரிமாற்றத்தை செய்து கொண்டு இப்பொழுது சீதா ராமனாக இல்லை ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக நமக்கு காட்சி தந்து கொண்டு நம்மை அனுகிரகிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். சீதா ராமரை சேவிக்காது இப்போது கோவிந்த ராமனாக நாம் சேவித்து நன்றாக பலனை பெற பிரார்த்தித்து அமைகிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ